3-4 ساعت پیش جان باخته است. خیر همش معلوم. بوی کرده کشتند. با تشخیص میبریم در آنجا همش را معلوم میکنیم. فهمو برید میرویم. جمعه خان لابای بیا میرویم. روزی باشه ها شما هم کمک کنید. انا همین طرف همینجا بذارید. همه چی رو قید کردی؟ بله همه چیز رو در اینجا قید کردم. از پای کار میشویم. خوب شده است. خوب شده است. شما در این تفتیشات ما رو همراهی میکنید. خوب. اویسته بچه ها اویسته بایید تو از اون طرف گیر. اویسته احتیاط باشه احتیاط. غیور لابای رفتیم. گوش میکنم رفیق سردار. اطاعت رفیق سردار. این کار ناز نه. تلفنی گفته بودم کو. اینقدر بی‌صبر هستی. تو دیگر چی میخوایی؟ مرا فریب نکن. من تو رو فریب کردنی نیستم. تو باید مرا فهمی. کودکی بدنی مرا چیکار میکنی؟ 2 روز بعد همه حق و همسایه خبردار میشوند. بعد چی میشود؟ تو صبر کن. همش نقص می شود. چقدر صبر کنم؟ کم ترکی دیگر. اوه عالی رفیق پالکونیک. بهترین. از اون شما هم بد نیکو. آفرین بهترین. ها واقعا جسد آن زنی کشته شده رو من دیدم. زنی تخمینا 40-43 ساله بود. تشخیص یگان چیز رو معین کرد؟ بله رفیق سردار. تشخیص طبی اندازه پایافزال در گچ بوده رو 41 معین کرد. لیکن ایزی انگشتانش رو پیدا کرده نتوانستیم. این چونین کیفیزن. اگر این غارت میشد رفیق پالکونیک، زن سمکه‌اش رو در اینجا نمیگذاشت. فهمو. اجازه دهید رفیق پالکونیک. مرحمت. جای استقامت زنی کشته شده رو معین کردیم. خوش. ساکن کوچه نوبهار، خانه رقم 7، ناحیه اسماعیل سامونی، زبیده و زمیره عسکرانه است. خوب بچه ها. همه تون از پی جستجوی قاتل شدید و هر لحظه از رفت پرونده به من معلومات دید. فهمو؟ اطاعت رفیق پالکونیک. از پی کار شوید. خیر امشب به خانه بیا. مصلحت میکنیم. من الکی در خونه. من با مادرم گفتم که امشب به خانه خاله میروم. او چی به خونه برایم؟ این کاری تو است. فرمان میدهی؟ این کار رو بغیر از من و تو دیگر هیچ کس نمیدوند. میآیم. چیزی که از همسرت میگیری من هم داده میتوانم.
рафиқ майор, ман шуморо намефаҳмам. агар ягон гуноҳ содир карда бошам, рӯи рост ба ман гӯед. шумо ба ман бигӯед ки дар хона набуданатонро кӣ тасдиқ мекунад? охир ман ба куҷо меравам, чӣ кор мекунам? ба шумо чӣ дар кор? хоҳиш мекунам ба савол ҷавоб диҳед. гӯш кунед. агар шумо хешу табори занам бошед ки ман шуморо дар муддати 15 сол бори аввал мебинам, агар шумо аз вазифаатон истифода бурда ба дифоаш омада бошед, ман аз ӯ ҳатман ҷудо мешавам. агар ман ба ғайр аз кори давлатӣ ба дигар мақсад омада бошам, метавонед ки ба роҳбарияти ман шикоят кунед. гӯш кунед, дар ин ҷо одамон бисёр. биед рафтаҳо он ҷо суҳбат кунем. марҳамат. медонед, ман ҳуҷҷатҳоро бояд аз назар гузаронам. ҳама инро диданам дар кор. зудтар. медонед чӣ? гӯш кунед. то ман ба кадом гуноҳ айбдор шуданамро надонам, ман дигар ба ягон саволатон ҷавоб намедиҳам. гап сари ин ки субҳи 25 ноябр аз кӯчаи Заргар наздикии роҳи оҳан ҷисми беҷони занеро пайдо карданд. инҷо ман чӣ дахл дорам? ман дар куҷо будани ин кӯчаро ҳатто намедонам. дахл доштан ё надоштанашро рафти тафтишот муайян мекунад. вале Замира Аскаровна ба Самарқанд нарафтааст. чӣ шумо гуфтаниед ки он зан ҳамсари ман? анагар дар куҷо будааст? дар ҳақиқат байни ману Замира вақтҳои охир ҳамдигар фаҳмид набуд. вале ҳама ин маънои онро надорад ки ман қасди ҷони ӯ карда бошам. ман аз ӯ ҷудо шуданӣ будам, вале қонунӣ. маро барои ҳабс кардан омадед? барои ин ҳоло далели кофӣ надорем. кӯшиш кунед ки аз шаҳр берун наравед. аввал аз паси ба роҳи охират гусел кардани ҳамсаратон шавед, баъд ба шӯъбаи милиса биёед. фаҳмо? ба куҷо? ба хонаи холам. 3 рӯз пеш ба хонаи холат рафта будӣ ку? оча? ба 20 надаромада аллакай як бор бахтатро шикастӣ, пеши по задӣ. боз нашавад? оча, аз оне ки ман аз Зариф ҷудо шудам, ягон чизро аз даст надодам. ва бо шахсе ки аз ин моҳ ба он моҳ маош интизор мешавад, ман тамоман зиндагӣ карда намехоҳам. аз Зариф беҳтарашро меёбам. мисли Зариф бар ин ҷавонро дар шаби хобат ҳам намеёбӣ. беҳтарашро наёбам, бадтарашро меёбам. исто, ту ба ҳеҷ куҷо намеравӣ. ба хона даро. ба фикрат ман намебинам. курам. чиро? доғҳои рӯятро. ҳомилаӣ? оча. аз кӣ? беҳаё, акнун дар назди ҳамсояҳо чӣ хел сар боло карда мегардам? гап зан. гӯш мекунам. кӣ мепурсад? нест. чӣ гӯям? аз ӯ ҳомилаӣ? не. пас аз кӣ? ту маро шарманда кардӣ. аз кӣ?
дар ҳақиқат шаби 24 ва 25 ноябр ман дар хона набудам. пас дар куҷо будед? медонед, як рафиқам ба сафари хизматӣ ба хориҷа рафту нигоҳубини хонааш ба зиммаи ман аст. ман он шаб дар ҳамонҷо будам. ки инро тасдиқ мекунад? чӣ? инро? шинед рафиқ зубайдов, барои исботи бегуноҳии худ ягон далел оварда метавонед? имкон дорад ки то як муддати муайян модараш нафаҳмад. модараш нафаҳмад? бале. ваъда намедиҳем, вале кӯшиш мекунем. хуб, ному насабашро медонед? нишона ном дорад. ростӣ насабашро намедонам. суроғаш? ман рақами телефони дастиашро медонам. аз ҳодисаи рухдода ӯ ҳам хабар дорад? не, хабар надорад. медонед, ман ӯро нияти ба никоҳи худ даровардан дорам. ҳамсаратон ин муносибати шуморо медонист? намедонам. дар байни ҳамсояҳо овоза паҳн шуда буд, вале замира ягон бор напурсид. вале дар дилаш сардии зиндагиро ҳис мекард, вале инро вонамуд намекард. замира ягон дугонаи наздик дошт? бале, дар шаҳр зебоном як дугона дорад. хуш, фаҳмо. салому алайкум. ва алайкум ассалом. ба ман дилноза каримова лозим. он кас инҷо кор мекунад? ана он кас. ташаккур. саломат бошед. салому алайкум. салому алайкум. шумо дилноза каримова? бале, чӣ хизмат кунам? ман Сайфулло Раҷабов, капитани милиса. замира Аскаровнаро мешиносед? бале, аммо он кас Самарқанд рафтанд. кай рафтанд, шумо намедонед? ба фикрам 24 ноябр буд. нисфи рӯзӣ ба ҷои корам омада буд. гуфт ки субҳи фардо меравад. мақсади сафараш чӣ буд, шумо намедонед? аёдати модар. мақсади сафараш танҳо аёдати модар буд? не, боз баъзе майдачӯдаҳоро мебурд, аз он ҷо меовард, ҳамин тавр зиндагиашро пеш мебурд. ман ҳам ба вай 2000 сомонӣ додам ки ба ман ҳам ягон чиз биёрад. хуб, аз ин ҷо масалан чӣ мебурд? бисёр чиз, лекин ин дафъа як ангуштарини қадимаи калон ки нигинаш алмосин буд. нагуфт ки ангуштарин чӣ қимат дорад? ҳамин қадар гуфт ки нигини ангуштарин 17.5 карат алмос дорад. алмози ҳақиқӣ ва 17.5 қирот будани нигини он ангуштаринро ки муайян карда бошад? 3 моҳ пеш
мо ҳамроҳи ӯ ба як мағозаи антиқа фурӯш рафтем. ба назд як фурӯшанда усмон. он кас мутахассиси сангтарош буданд. ман дигар чизеро намедонам. беҳтараш аз худаш пурсед. мутаассифона замира аскаровна дигар дар қайди ҳаёт нест. чӣ хел? боз ба куҷо? дар хона ҳабс кардани ман ягон фоида надорад. ҳанӯз ҳам дер нашудааст. барои исқоти ҳамл? не. пас барои чӣ? барои шахсе ки ба ӯ кӯдак лозим аст. биёяду хостгорӣ кунад. зандор аст ё безан? дар кор шавад, аз занаш ҷудо мешавад. занаш безуриёт аст. аз бадбахтии касе барои худ бахт меҷӯӣ? зиндагӣ ҳамин аст. шарму ҳаё ҳусни зан гуфтанд. сад афсӯс ки ман инро дар духтари худам намебинам. рав! даро дар кушода. ассалом. ҷонам, тинҷӣ? ба риштарошӣ ҳам дигар вақт надорӣ? чӣ гап аст? ту чӣ? хабар надорӣ? аз чӣ? як ҳафта пеш замираро куштанд. чӣ? куштанд. ки? намедонам. بیا بشین. مفتیش آمده بود. چی میگوید مفتیش؟ تو رو جیغ نزد؟ مرو برای چی جیغ زنند؟ آنها دانستند میخواهند که شب 24 و 25 من در کجا بودم. چی؟ آنها از تو گمان برند؟ البته. انا برای همین من راستی گپ رو گفتم. زیخ نشو جانم. همش خوب می شود. اکنون تو باید به خانه ما زود خواستگار فرستی.
چی؟ کمتر صبر کن. کمتر صبر کن. ببینیم چی می شود. این سنگ امیتیس در قطار کوههای هندوکوش است. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت. حتی برای سلامتی انسان هم مفید است. ببینید چقدر شفاف و مستحکم. تشکر. ما فردا باز میایم. عجیب. 1 ساعت کله مرا گران کرد و هیچ چیز نگرفت. باری دیگر سلام علیکم. و علیکم السلام. خدمت؟ کاپیتان میلیسا سفاروف. فهمیدم. یگون واقعه روی داد. شما این زن رو میشناسید؟ نه نشناختم. ولی شاهدان میگویند که شما 3 ماه پیش سنگ انگشتری رو معاین کردید که الماس بود و همین زن آورده است. الماس؟ عجیب. این رو به شما کی گفت؟ ببخشید من 3 ماه پیش در بیمارستان بودم. به مردی که این انگشتر رو نشان دادند افتش چخیل بوده است؟ خرابینه مولابدار تقریبا 50-55 ساله. در سرش کلاه داشته است. کلاه. فهمه این به فکرم رشید است. رشید؟ انیق رشید است. در کجا زندگی میکند؟ در نزدیکی های ایپادروم. میدونید اون نیز مثل من سنگشناس است. قریب هر روز او به نزد من می آمد و با هم درباره سنگ ها صحبت می کردیم. چند وقت شد او رو ندیده اید؟ تقریبا 1 ماه. 1 ماه؟ بله 1 ماه پیش. من می توانم رقم های شما رو داشته باشم؟ مرحمت. چرا نه؟ 917 باز 1 بار 17 45-19. تشکر. سلامت باشید. اگر لازم شدید به شما زنگ میزنیم و اگر شما درباره رشید یگان معلومات پیدا کردید حتما با ما خبر دهید. البته. تشکر. سلامت باشید. خوش باشید. салом алейкум. салом алейкум. ба шумо кӣ лозим? ба ман нишона лозим. нишона? бале нишона. кани ба хона даро. ба дастам афтодӣ? бубахшед ман ҳасанҷон ҳеҷ чиз аз ман пинҳон намемонад. нишона? оқибат хуш дорад ба дастам афтод. модарҷон, шумо ақлатонро хӯрдаед магар? ин касро ман бори аввал мебинам. чӣ? намешиносам.
این مگر همان حسن نیست؟ کاپیتان میلیسا راجابوف. تو به بلا نمیگردی. عاقبت همه ما رو تو شرمنده میکنی. خوش نشانه کنی در کجا صحبت میکنیم؟ مرحمت. مرحمت شنید. خیر کنی از چه غوز میکنیم؟ من گپم رو گفتم اگر بعد نیم ساعت با جای گفتگیمون نهایی کار کردم رو در حقت میکنم. معلوم که تو حالا همه رو نشناخته ای. бори аввал ба чунин мушкилӣ рӯбарӯ мешавем. чаро ин кори маъшуқаи зубайдов нишона набошад? ба гумонамон духтар ба ҳама кор қодир аст. ҳозир аст тамоми кори бадро кунад. шояд нишона ба хотири молу мулк шуда касеро фармон дода бошаду чӣ мегӯед? шояд чунин ҳам бошад. лабай. бале ҳамин ҷо. рафиқ полковник. гӯш мекунам рафиқ полковник. бале дар се самт кор карда истодаем. хуб итоат. хуш бачаҳо, баъд аз 1 соат мебароем. تو شیطان، ابلیس، تو همه رو با چاه می اندازی. خیریت که من با دام تو نافتادم. خاموش ترسونچگی بزدیل. توی ابلیس، توی. چی گفتی؟ چی گفتی؟
زمیره رو تو کشتی فاحشه. هیچ فهمیده نمیتوانم این همه کاری کی باشه؟ شاید که چی به فکر فرو رفته ای؟ گویا من این شخص را در کجای دیده باشم. چرا به خاطر آورده نمیتوانم؟ نقص فکر کن. من به اداره میروم. شما از پای معاین کردن شخصیت جسد شوید. فهمم؟ خوب. رفیق سردار، قریب فراموش کنم. امروز نشانه به دستم میآید. این همان دختره که شب 24 با زبیدوف بود؟ بله. بیاید. خوب شد است. رفتیم. میرویم. ана ҳамин тавр. фаҳмо. маро муфаттиш абдумаҷидов даъват кард. ҳозир. рашид шумо? ҳа, ман. шуморо ман даъват кардам. ба шумо ҷавоб. ҳамин ки лозим шуде даъват мекунем. хуб, майлаш. ман рафтам. майлаш, хуб. салом алейкум. салом алейкум. марҳамат, ба утоқи ман. мо ҳамаи ин ҳуҷҷатҳоро меомӯзем ва пешниҳод мекунем ва муайян мекунем ки то чӣ андоза шумо бегуноҳ ҳастед. ман ба бегуноҳии худ боварӣ дорам. шумо бинед, ҳамаш марҳамат гузаред. шумо зубайдо ва замира аскаровнаро мешиносед? хуш, гап занед. ман занеро бо ҳамин ном мешиносам, аммо насабашро намедонам. чаро инро аз ман мепурсед? дар ин ҷо ман савол медиҳам, на шумо. фаҳмо? фаҳмо. акнун бигӯед ки кай ва чӣ гуна шинос шудед? агар хато накунам ним сол пеш шинос шуда будем ва ташаббус кори шиносоии худи замира буд. як нисфи рӯзӣ ба хабаргирии усмони сангшинос рафтам ба мағозааш. вай набуд. ҳамон вақт ду ҷавонзанеро вохӯрдам ки ӯро мепурсиданд. ассалом. салом. ассалому алайкум. ин мағозаи усмони сангшинос? бале, ҳамин аст. чӣ мехостед? шумо усмони сангшинос? ҳа, ман. шумо аллакай маҳкам кардед? бале, чӣ хидмат кунам? мехостам ки аслӣ будани санги ҳамин ангуштариро муайян мекардед. медонед чӣ? асбобҳои муайян кунандаи сангро ин саҳар аз хона наовардам. агар хоҳед ба хона рафта, санги шуморо муайян мекунем. баъд аз он аз паси корҳои худамон мешавем. марҳамат, меравем.
مرحمت. نمیدید؟ با فکرم این خیرت که شما در همین عقیق گمان کردیم که شما رو نمیابیم. انیق معاین کردن میتوانید ها؟ البته. در همین سین و سال خود را به جای دیگر کس معرفی کردن خوب است مگر؟ گفتم که از کنجکاوی بعد به اونها راستش رو گفتم. باور نکننده از خودشون پرسید. باری آخیر زمیره اسکر اونا را کی دیده بودید؟ ما 3-4 مراتبه وا خورده بودیم، ولی باری آخرش در یادم نیست. آخری ماه نوامبر با او وا خورده بودید؟ نه. انیق؟ ها، چون که من در دوشنبه نبودم. از کدام روز؟ 24 نوامبر صبح بر وقت من به مسکو پرواز کرده بودم. کی تصدیق میکند؟ استواردیسا گلنوره برکت الله. این رو معاین میکنیم. عجیب، در این سین و سال چنین قوه حافظه. میدونید چی؟ همون شب کدام ناخلفه زمیره اسکر اونا را به قتل رسانیده است. نخود. هیچ باوریم نمی آید. کدام ناخلف باشد؟ نمیدونم. بنابر همین به یاری محتاجیم. اگر رفت و یگان چی به یادتون آمد حتما به ما خبر دید. خوب شده است. حتما. حاضر. اول خونه دو، بعد امضا گذارید. خوب؟ مرحمت. برای چی نخوندید؟ من به شما باوری دارم. تشکر برای باوری. سلامت باشید. خوش باشید. شما هم. مرحمت، درآیید. اجازت؟ مرحمت. مرحمت. رفیق سردار، او چنان افسانه می‌بافد که گویا ما کودک باشیم. خب من این رو می‌آموزم. رفیق سردار، اگر اجازت باشد گفتگوی تلفنیشان را ثبت کنیم. چرا نه؟ هر قدمش رو زیر نظارت گیرید. پرسشی شاهدان را نیز دوام دهید. فهما؟ خوب شده است. از پای کار شوید. اطاعت.
як лаҳза мумкин? салом алейкум. чӣ шумо? хуб ҳастед? биёд бачаҳо ба хона бароед. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ Сафаров Раҷабов. саломат бошед. биёд бачаҳо як пиёла чой кунед. мехостем дар бораи Урус Кабудов маълумот гирем. мегӯянд дар ҳамин минтақаҳо зиндагӣ мекунад. мекобем, ҳеҷ намеёбем. Урус? бале. хонашро намеёбем. урус як кас ба фикрам ҳаст ҳамин хел. як 4 хона поёнтар. шумо аз кай боз ӯро мешиносед, яъне он шахсро? не, акнун ростӣ ман ҳамин вақте ки ба кор меравам як дар ҳамун кӯча мебинам. ин хел шиноси наздик нестам бачаҳо. охирин бор кай дида будед? охирон бор? бале. як тақрибан 10 рӯз пеш буд. хонааш рақами чанд? гуфта рақамаш 14 ба фикрам. рақами 14. бале. хуб навистӣ? биёд бачаҳо ташаккур. як пиёла чой мекунем. ташаккур. саломат бошед. зинда бошед. хуб. омадӣ? бале. раҷабов дар куҷост? ӯро духтарчааш бемор шудааст. ба хонааш рафт. шояд камтар дертар расида ояд. фаҳмо. ягон маълумот пайдо кардед? бале, дар ин ҷо дар бораи марди ғарқшуда маълумот пайдо кардем ва гуфтугӯи ҳамсоягонашро низ сабт кардем. аҷиб. маълум мешавад ки ғарқшуда Урус Кабудов 2 сол дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил карда, сипас ба экспедитсияи ҷустуҷӯию геологӣ рафтааст. ҳамин тавр? бале, ҳамин тавр. барои дуздӣ ҳабс шудааст? бале, таҳи 2 сол дар маҳбас нишастааст. акнун ба экспедитсияи геологӣ равед. фаҳмед ки Кабудов бо Давронов ки ӯ ҳам геолог аст. хуб. шиносан ё не? хуб шудааст. аз пайи кор шавед. хуб. салом алейкум. ваалейкум ассалом. зубайдов? тинҷи аст? шуморо интизорам. марҳамат, ба утоқи корӣ гузаред. рафиқ майор, агар иҷозат бошад ҳамин ҷо суҳбат кунем. он ҷо маро интизоранд. майлаш, гап занед. медонед, як зан ба ҷои корам омада гуфт ки замира аз ӯ $1000 қарздор аст. як забонхатам ба ман навишта дод. хуш. медонед, гап дар сари он аст ки он хат ба хати замира монанд аст. ман намедонам чӣ кор кунам. ному насаби даъвогар? ному насаби даъвогар Тағойгул. Бурҳонова Тағойгул. дар ин ҷо сураташам ҳаст. хуб, шумо аз пайи кор шавед. хуб. ман ин масъаларо дида мебароям. майлаш. саломат бошед. хайр.
азар. Бале. Салом алейкум. شواليف حسن شماید؟ ها چی بود؟ این زن رو میشناسید؟ ها میشناسم. سری مسئله میاییم. چرا شهروند ایشان و نشانه را زده مجروح کردید؟ باور کنید خودم نمیدونم چه خیل بدم این شیطان افتادم. برای او شده قریب دست به جنایت میزدم. وای نگفت که داغ زیر چشمش برای کدام برنامه پیشنهاد کرده اش شد. برنامه؟ چه خیل برنامه؟ تخمینا در ماهای اولهای ماه اپریل ما شب رو همراه گذراندیم. او از من خواهش کرد که همسر زبیدوف رو از بین بردارم. یعنی اگر زبیدوف از زنش قانونی جدا شود مال و اموال او رو تقسیم میکردند. من از اول راضی شدم با شرطی که بعد 6 ماه زندگی با زبیدوف از او جدا میشود و ما خانه‌دار میشویم. مفصل یعنی از زبیدوف میراثی زیاد با او میماند برای که وی طفل دارد. بعدی که کشته شدن زن زبیدوف را فهمیدم قریب دیوانه میشدم. دوامش باقی همش رو خودتون میدونید. فهمه گوش میکنم. رفیق مایور این من سفاروف. چی خبر؟ نشانداد حسن شوالیف رو گرفتم. حاضر با شما طریق پشت روان میکنم. خوش. از اوراز کبودوف چی خبر؟ اوراز کبودوف در حقیقت 4 سال در هیئت اکسپدیسیای گئولوژی جنوبی به حیث فلچر کار کرده است. محض در همان دوره جمال دورانوف وظیفه سرگئولوژ اکسپدیسیای مذکور را به عهده داشته است. کارمندان کهنسال یادآور شدند که کبودوف دزدی گذرا بوده است. بارها دورانوف او را از جزای مأموری رهانیده است. بالاخره به دست افتاده است. بعدی از دارالاخلاق برآمدن در هیچ جا کار نمی‌کرده است. همان شبی که صبح فردایش جسد او را در ساحل دریا یافتند، ساعت 22:00 در جای استقامتیش بوده است. این را ناظر منطقوی لیتنانت میروف تصدیق می‌کند. آفرین سفاروف. نظارت دورانوف را ادامه دهید. خوب شده است. тафтишот нишон медиҳад ки шумо қасди ҷони замира аскар онро кардаед. ин гап дурӯғ аст. шумо ба ҳасан шовалиёв маслиҳат додаед ки замира аскар онро ба қатл расонад. ин гапҳо асос надоранд. шумо рад карда наметавонед, чунки дар нишондодҳои шаҳрванд шовалиёв ҳама чӣ навишта шудааст. Ну и козёл. навбатдор, он занро ҳам биёред.
ассалому алайкум. салом алайкум. шумо ин касро мешиносед? не, бори аввал мебинам. шумо чӣ? ман ҳам намешиносам. навбатдор, ин касро гирифта ба боздоштгоҳи муваққатӣ баред. барои чӣ? ман ҳеҷ чизро нафаҳмида истодаам. баъд мефаҳмед. пушаймон мешавед. бурҳонова тағойгул? бале, бурҳонова тағойгулам. марҳамат, шинед. хуш. шумо гӯё ба марҳум Замира Аскаровна 10,000 сомонӣ қарз додаед, ҳамин тавр? бале. барои чӣ? ин кори ҷиноят аст? ё ман ҳақ надорам ки ҳаққи худамро талаб кунам? ҳақ доред. шояд ӯро маҷбур карда бошед, а? агар шумо шубҳа дошта бошед, ман аз забонхаташ бо дастони худаш навиштааст. санҷида бинед. хуб, санҷида мебинем. акнун бигӯед ки кай ва чӣ хел Замираро мешиносед ва чаро ӯ аз шумо пул қарз гирифт? баростӣ аз волидонам як ангуштари мерос монда буд. арзишаш гарон буд. барои ман ҳам арзишманд буд. хуш. баъд фирӯза ном ҳамсинфам савдогарони зарузеварро ки мешинохт, ҳамон Замираро ба хонаам овард. ангуштаринро нарх кардем. чӣ қадар? 30,000 сомонӣ. 20,000-ашро доду 10,000-аш нарасид. гуфт ки аз Самарқанд ки баргаштам, ҳатман боқимондаашро бармегардонам. ва ан ҳамин забонхатро дар шоҳидии Фирӯза навишта дод. баъд фаҳмидам ки касе ӯро куштааст. хуб, фаҳмо. ором шавед. ҳама кор ҳалли худро меёбад. метавонед ки равед. агар лозим шудед, мо боз шуморо даъват мекунем. хайр. нигоҳ кун, савор шуд.
اونجا چیکار میکنند؟ نمیدونم. میبینیم. رفتیم. انتظار شد. نجوندی. شما باید با ما روید. شما چیکار کردید؟ بعد همش رو میفهمید. شما کیستید؟ من چی گناه کردم؟ حاضر باید به شعبه روید. شعبه؟ برای چی؟ آب نوشه. تشکر. سفرها بخیر. این دفعه به کجا رفتنی بودید؟ با انگشتری الماس یا به انگشتری؟ کدام انگشتری؟ کدام الماس؟ من اون دفعه به شما گفته بودم که در جمهوری من نبودم. انا ببینید چیپته هواپیما در کار نیست. ما الکی درباره چیپت معلومات گرفتیم. بگویید که اون دفعه پیش از پرواز چرا 2 مرتبه با ضمیر عسکر رونوا خوردید؟ اگر وا خوردم این معنای آن را ندارد که من او را کشتم. در حقیقت این طرفی کار را نقص فکر کرده اید و دلیلی رد نشونده دارید. اگر نمیشناسم. باور نمی کنم که زود فراموش خاطر شده باشید. نامی استیاردس گلنوره برکتالله در یادتان هست و عکس رفیقتان را نمی شناسید. شما چه ها میگویید؟ کدام رفیق؟ مگر اینش را هم به گردن من بر کردنی هستید؟ عجب. پس از کجا می دانید که او روز کبودوف را کشته اند؟ آخر شما فقط برای مرده ها مرا به اینجا دعوت می نمایید. ما با زنده ها همسر و کار داره. انا یک تا از شما. دیگر افسانه اتان به کار نمی رود. شما دلیل ندارید. پس چرا دستانتون می لرزد؟ این از هیجان است. شاید او روز کبودوف را به یاد آورده باشید؟ من گپم را گفتم. شما با او همکار بودید؟ این که ها بود. یک دختر آن وقت در ما کار میکرد. رخصتی رفت و دیگر بر نگشت. بعد آوازه شد که او را حبس کردند. پس
پس چی خیل؟ رقم تلفن شما به دست او افتیده است. من از کجا دانم؟ و یگان بار گفتگوی تلفنی هم نداشتید؟ نه. سفروف، دیکتافون را با من دهید. حاضر. مرحمت. حالا گفتگوی تلفنیتون را با اوراز کبودوف میشنویم. لازم نیست. همش رو میگویم. خوش. بعد از شناسایی با زمیره به نزد اوراز رفتم. گفتم که او را از بین ببرد صاحب 10,000 میشوم. برابر تقسیم میکنیم. و 2,000 سومانی پیشکی دادم. پولی باقی مانده را بعد انجام عملیات باید میدادم. ولی شب او زنگ زد. گفت که وا خوردن لازم است. من علاج نداشتم. رفتم. مست بود. مرا مسخره و تحقیر میکرد. حقی باقی مانده رو طلب میکرد. وگرنه فردا به میلیسه رفته اقرار میشوم و تو را با خود میکشم. رقم های نوی مرا از کجا یافتی؟ جوینده یا بنده چی مقصدی مرا فریب کردن دارید ها؟ اوانس رو گرفتی کو؟ خرچی؟ اکنون برای معاشم اومدم. معاش مرا آوردید ها؟ من در این نصف شب برای تو معاش رو از کجا میابم؟ آن زارمانده رو تا حالا نفروختم. برای من فرق ندارد. ایستا از تک زمین باشدم. تو هیچ دیگر نشدی. شما هم یک خصلتتون با شیر اومدگی. کدامش؟ فریبگری. کمتر نوشیدن در کار. اگه نوشیده باشم هم با پول خودم نوشیدگی فهمیدی؟ خیر شد. بیا رفتیم. کجا؟ به خانه من. خونه؟ میرم؟ رفت. شما در خونه دارید؟ خانه گرگ به استخوان نمی شود. چرا؟ اگه شما رو با کار دیپلماتی نگرفتند؟ بعد این کار میکنم. بروی هموار میرویم. رفتیم. خودش رفتید؟ خودش. من دست و پا خورده شدم. لای خشک به دیوار نمی چسبد. شخصی که برای 25,000 سومانی خونی ناحق ریخته است می تواند که پول را نگرفته با دنیای هستی پدرود بگوید. مست بود. اکسپرتیزا در ترکیب خونی او الکل را معین کرده است، اما نه به آن اندازه که او خود را اداره کرده نتوانسته باشد. در پیری عقلم را خوردم. پس انگشتری کجاست؟ فروختم به 20,000 سومانی. چیپته خریدم که به روسیه بروم.
برای طبابت دلم. شما او روز نیستید که کرکرانه عمل کنید. یعنی اختیاری اقرار شدنی نیستید، او را گرفته برید. خوب شده است. خیزید. گمان نداشتم که اینقدر زود سر را فاش میکند. او گمان کرد که ما در حقیقت گفتگوی را با او راز در تلفن ثبت کرده ایم. اگر انگشتر را نیابیم چی میشود؟ اگر نیابیم آن وقت فکری دیگر میکنیم. آیسته راست است. درو بیایید رفتیم. میرویم. تقدیری حسن شاولیف و نشانه ایشون آورد. چی می شود؟ در نزد قانون جواب میگوید. گفتگی برین. خوب. با زبیدوف خبر دهید که قاتل همسرش را دستگیر کردیم. خوب، حتما. اطاعت.